হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম রিতম ফ্রম বিভা বুটিক। ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ শর্ট ভিডিও। তো আজকে আমরা একটা খুব এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখাবো, অলসো খুব ট্রেন্ডিং কালেকশন, ওপেন বর্ডার কাতান সিল্ক। ওপেন বর্ডার কাতান সিল্ক কিন্তু এবারের পুজোর একটা হিট আইটেম, কিন্তু বিবাহ বুটিকের কাছে এটাই আপনারা পেয়ে যাবেন রিজনেবল রেট উইথ एक्सक्लूसिव क्वालिटी। ताले हमें एकटार पर एक कलर दिखाना स्टार्ट करছি। आज हम जो दिखाएंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग एक पूजा का साड़ी है, जो कि है ओपन बॉर्डर कतान सिल्क। विवाह बुटीक का रेट एंड क्वालिटी आपको पता है, एक एक कलर मैं दिखाता हूँ, आप देखते ही तुरंत से बुक कीजिए क्योंकि प्राइस ही ऐसा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लॉन्च हुआ है। देख लीजिए एंड जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए। तो पहला वाला जो कलर जाएगा ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डुअल टोनिंग पर्पल कलर पे आएगा ओपन बॉर्डर कतान सिल्क। ओपन बॉर्डर कतान सिल्कर मध्य किन्तु आमरा देखते पाচ্ছি बॉडीते किन्तु एरकम छोटो छोटो फ्लावर मोटिव थाकबे एंड एटार जे ब्यूटीफुल बॉर्डर पोर्शनटा रयेछे सेटा देखतेई पाচ্ছেন, एटाके किन्तु ओपन बॉर्डर कन्सेप्ट बला हय। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल पल्ला का डिजाइन, बहुत ही एक्सक्लूसिव एक साड़ी है। प्राइस इज सो रिजनेबल 1180 1180 টাকা কিন্তু শাড়িটার প্রাইস থাকছে। এ বছরের দুর্গাপুজোর ধামাকাদার একটা শাড়ি উইথ রিজনেবল প্রাইস। যার যে কালারটা দেখাবো পছন্দ হবে চট করে বুকিং করে নেবেন, কারণ কি এত রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আপনারা পুরো মার্কেটে কোথাও খুঁজে পাবেন না। বিবাহ বুটিকের কিন্তু এটাই স্পেশালিটি যে रीजनेबल रेट विथ बेस्ट क्वालिटी। देख लीजिए ऑल ओवर साड़ी का लुक, बहुत सारा कलर है, मैं जल्दी से जल्दी दिखाने का ट्राई करता हूँ। देख लीजिए एंड जल्दी से हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर पे बुकिंग कर लीजिए। चलिए, एंड ये आएगा इसका बीपी। ओके, रनिंग पे बीपी जाएगा एंड हैंड पे ऐसा नेकलेस बॉर्डर आएगा। बहुत ही एक्सक्लूसिव एक साड़ी है विथ रिजनेबल प्राइस रेट 1180 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा। जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट किन्तु थाकছে একটা দুর্দান্ত কালার, পিকক কালার, আমাদের সবারই মনপছন্দ একটা কালার কিন্তু পিকক কালার। দেখে নিন এই বছরের দুর্গাপূজায় কার শাড়িটা পছন্দ হচ্ছে, কে শাড়িটা পাবেন সেটা কিন্তু নির্ভর করছে আপনারা কত তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশটটা পাঠাচ্ছেন। 1180 টাকা কিন্তু থাকছে শাড়িটার প্রাইস। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে আমি বলবো ঝটপট করে বুকিং করে নিন। মেটেরিয়াল इज कतान सिल्क एंड इसका कॉन्सेप्ट जो है ओपन बॉर्डर है, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बॉडी पे ऐसा छोटा छोटा मोटिव आएगा। एंड लुक एट दिस नेकलेस बॉर्डर, गॉर्जियस एक बॉर्डर है इसके साथ एंड रिजनेबल प्राइस रेंज विवाह बुटीक का। ओके, जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट आरो একটা एक्सक्लूसिव कलर किन्तु আমরা শো করছি ডুয়েল টোন পিচ पिंक कलर। ओके, देख लीजिए ऑल ओवर बॉडी पे ऐसा एंटीक जरी पे आएगा छोटा छोटा बूटा एंड ओपन बॉर्डर का कॉन्सेप्ट। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर, डुअल टोनिंग पीच में बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है विथ एंटीक जरी। देख लीजिए एंड इसका जो नेकलेस बॉर्डर रहेगा, पल्ला का डिजाइन देखिए बहुत ही रिच है। 1180 টাকা কিন্তু শাড়িটার প্রাইস যাচ্ছে। দুর্গাপুজো কিন্তু খুব কাছাকাছি চলে এসছে আর হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিন, সাথে বিবাহ বুটিকের এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন একদম হাতছাড়া করবেন না। ঝটপট করে কিন্তু স্ক্রিনশটটা নিয়ে বুকিং করে নিন। নেক্সট আরও একটা দুর্দান্ত কালার কিন্তু চকো মেরুন কালার, বিউটিফুল একটা কালার। এই যেই কালারগুলো দেখাচ্ছি সব কটা কিন্তু ডুয়েল টোনিং এফেক্ট রয়েছে, ডুয়েল টোনে কিন্তু শাড়িগুলো রয়েছে উইথ বডিতে কিন্তু এরকম অ্যান্টিক জারির সুন্দর সুন্দর ফ্লাওয়ার মোটিভের বুটা অ্যান্ড ওপেন বর্ডারের কনসেপ্ট। প্রাইস ইজ অনলি 1180 1180 টাকা কিন্তু শাড়িটার প্রাইস থাকছে। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে তুরন্ত কিন্তু আমাদের স্ক্রিনশট পাঠিয়ে কিন্তু বুকিংয়ে দিয়ে দাও, কারণ এত রিজনেবল প্রাইসে এইরকম একটা গর্জিয়াস শাড়ি পাওয়া জাস্ট ইম্পসিবল। এটা একমাত্র বিবাহ বুটিকের দ্বারাই সম্ভব এত রিজনেবল प्राइसे এই শাড়িগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ओके, 1180 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जिसको भी जो भी पसंद आए एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड तुरंत से बुकिंग में डाल दीजिए। चलिए আরও একটা বিউটিফুল কালার এখন আপনাদের সামনে কিন্তু প্রেজেন্ট করছি আমরা, ডুয়েল টোনিং ম্যাজেন্ডা কালার। কার কোনটা পছন্দ হচ্ছে আমাদের কিন্তু কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে, প্রাইসটা ভালো লাগলে উইথ বিবাহ বুটিকের কোয়ালিটি, তাহলে অবশ্যই আমি
আবদার করবো আপনাদের কাছে একটা শেয়ার করবেন। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में बहुत सारा आप लोग प्यार दिखाइए। ओके, चलिए दिखाते हैं आप लोग का फुल बॉडी का लुक। प्राइस इज ओनली 1180, डुअल टोनिंग मैजेंडा कलर। 1180 इसका प्राइस रहेगा, बहुत ही रिजनेबल रहने वाला है साड़ी का प्राइस। जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए। नेक्स्ट जो कलर हम दिखा रहे हैं ये वाला कलर है लेवेंडर कलर। ब्यूटीफुल लेवेंडर कलर पे ऑल ओवर साड़ी देख लीजिए एंड तुरंत से बुकिंग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कलर দেখাচ্ছি কিন্তু আমরা ডুয়েল টোন ভায়োলেট কালার। ওকে, শাড়িটার গ্লসনেসটা দেখুন। 1180 টাকায় কিন্তু এই রকম শাড়ি আমি বলবো মার্কেটে কোথাও পাওয়া যাবে না। ওকে, উইথ এত সফটনেস ब्यूटीफुल একটা শাড়ি দেখাচ্ছি। बहुत अच्छा इसका प्लीट आएगा। ब्यूटीफुल एक साड़ी है, 1180 रुपीज़ ओनली इसका प्राइस जाएगा। जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लीजिए। ओके, পুজো কিন্তু আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন। এই রকম ভালো ভালো কালেকশন পেতে কিন্তু আমাদের বিবাহ বুটিকের লেকটাউন ব্রাঞ্চ অ্যান্ড বেথুয়াডাউরি ব্রাঞ্চে অবশ্যই ভিজিট করুন। যার যেটা কাছাকাছি হচ্ছে, বিবাহ বুটিকে কিন্তু ফুল পুজো কালেকশন চলে এসেছে। অনেক ম্যাম আসছেন, আপনাদেরকেও আমরা ভিডিও দ্বারা ইনভাইট করব, তাড়াতাড়ি চলে আসুন আমাদের স্টোরে। নেক্সট কালার বিউটিফুল রেড কালার। প্রাইস ইজ 1180 রুপিস। 1180 টাকা প্রাইস কিন্তু থাকছে এই শাড়িটার। অল ওভার ইন্ডিয়াতে ফ্রি শিপিং থাকছে। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে तुरंत से আমাদের কিন্তু বুকিং নাম্বারে পাঠিয়ে দিয়ে বুক করে নাও। तुरंत से बुक कर लीजिए। चलिए খুব ট্রেন্ডিং একটা কালেকশন কিন্তু আপনাদের সামনে আমরা প্রেজেন্ট করছি। 1180 টাকা বর্ডার লেস কাতান সিল্ক। এটা কিন্তু এখন আপনারা অনেক জায়গায় অনলাইনে দেখতে পাবেন, কিন্তু বিবাহ বুটিকের থেকে কেন নেবেন? विवाह बुटीके किंतु रिजनेबल प्राइस पावेन विथ बेस्ट क्वालिटी। ओके, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो बहुत सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए डुअल टोने रानी कलर। डुअल टोन पे रानी कलर बहुत ही गॉर्जियस एक कलर है। 1180 रहेगा इसका प्राइस। जल्दी से जल्दी हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर पे बुकिंग डाल दीजिए एंड बुक कर लीजिए। पुजो किंतु एकदम हाथेर काছে। সবাইকে বলবো যার যেটা পছন্দ হচ্ছে একদম ভাববেন না 1180 টাকা কিন্তু বিবাহ বুটিক একদম সব থেকে সস্তা দামে কিন্তু আপনাদের বেটার কোয়ালিটি দিচ্ছে। প্রাইস নিয়ে ভাবার কোনো ব্যাপার নেই, কোয়ালিটি তো আপনারা জানেনই। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে तुरंत से बुक कर लीजिए। नेक्स्ट कलर डुअल टोन मेहंदी ग्रीन विथ पर्पल का एक शेड है। इसमें बहुत ही एक्सक्लूसिव एक साड़ी है, ओपन बॉर्डर कतान सिल्क। इसका मटेरियल जो जाएगा वो कतान सिल्क में जाएगा एंड लुक एट दिस बैक पोर्शन फुल्ली वीव्ड है, जरी बिल्कुल कटेड है। देख लीजिए, जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लीजिए। नेक्स्ट कलर डुअल टोनिंग सी ग्रीन। नेक्स्ट कलर डुअल टोनिंग सी ग्रीन कलर। प्राइस इज ओनली 1180। जिसको भी जो भी पसंद आए तुरंत से बुकिंग कर लीजिए। देख लीजिए, जल्दी से जल्दी बुकिंग पे डाल दीजिए। इस सीरीज का लास्ट कलर बोटल ग्रीन कलर। प्राइस इज ओनली 1180। এমন ভালো ভালো কালেকশন পেতে কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই বিবাহ বুটিকের সাথে থাকতে হবে। विवाह बुटीक के साथ आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखने के लिए प्राइस इज बहुत ही रिजनेबल रहने वाला है, 1180। ओके, देख लीजिए फुल ओवर बॉडी का लुक देख लीजिए, ऑल ओवर लुक देख लीजिए एंड प्राइस सोचिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बहुत सारा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।